Ayan, parang 5 kilo yan eh. Ito, buntot pa lang yan, no? Isang dangkal na. Buntot lang yun. Buntot lang. Ito, bangus, oh. Pa-6 na yan. Ano kayo galo? Isa inyo, 3, no? Kasarap kilawin yan. Oh. Tirahin na yan, habang maaga pa. Ano? Mamaya, kumagat pa eh. Mamaya konti. Sayang naman eh. Kailan mag-isag pa kayo diyan? Wag na, makikita agad eh. Ano? Dami yan, puro isda na yan. 6 na bangus na yan. Tsaka isang... Tingnan natin. Ate, hindi yan babalik mamaya. Aginangat mo yan. Eh. Ayan na uli ha. Ayan lang muna. Ayan o. Kay Kuya Galo, 6. Kay Kuya Bert, 3. Ayan. Buntot lang yan, no? Isang tangkal na. Ano pa yung katawan? Oh. Ayan. Puta. Loh.